Tsokhum mazan se zarfo Yodungi mapasa mune guana kaza pyak bola samashi homika zofo Shafana Sorza Chorika Khuda Halata Khwana Drese Kalfo Zawza Thonu nasame kwana thade nikhna murguri sahib mera pache thunfo Hazrat Isa parda guri mein nazwa Musa siharon byase dugadistawa Sung say lago nar chuchi poyas Yusuf na ayo bulamin takhto shafan Zasing alarise la beheshte zghekana rufsat khat yod nason kirish Ngasi jawab jos pola ngasi behesh nachi ngach kiba Metna nuri hasane bahre
Don Karbala la bulbul ngakya nayam bafroi last pogo chaladna Baltan mege chingoy laqstang pogo chaladinga baltan mege chingoy skazbanasha Tolima ummati mein nujus Peygambari migiyot Zahre Peygambari miyot Zahres ningis nashoy Biasumate Jafal pa Skach ke khuda la sajde Spiase zdach ki po Kos Karbala yisoy Luspiase zdach ki po Kos Karbala yisoy Ya
Yaskanamies Mubarak Lobaz Zamutikso Mashqirati Katsokhbya Shaqafi mutik poyoy In yang batu alite Sweet chashm ba nafochi Lagta zashem rikobse Kerfi mutik poyoy Shaqse Hussein Razaya مربس قلم الشجق قربان جو قلزاين مربس قلم الشجق قربان جو قلزاين إفدا لقال فباشر يا نام سمان poman bal bislaya niskamse شخفي رزاين संग संग दुनिया पठब सो यारी माता में दोगे कौन जो जानिनो Sang sang snigir gamoy Ergod pagose Habib do Ya laytana zarenche Jod bakure erdunen bran yari mata men moyin jod bakure erdunen bran yari mata men
दाऊद ऑडियो साउंड मेकर अपनी खूबसूरत और दिलसोज आवाज़ को मुनफरिद अंदाज में मोबाइल, सीडीज और ऑडियो कैसेटों में महफूज कराए। दाऊद ऑडियो साउंड मेकर। दुपा चुक्या
मेहरबान